Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. Aujourd'hui, je vous présente Choubakia qui est une excellente pâtisserie, très appréciée au Maroc. Je vais vous apprendre un façonnage très facile à la portée de tous. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي Les Délices de Bouchra. بمناسبة شهر رمضان غادي نقدم لكم حلوة ديال الشباكية، حلوة اللي هي رائعة وجد شعبية وضرورية في الموائد المغربية في شهر رمضان. غادي نوريكم واحد الطريقة ديال الشباك ديالها اللي يعني ان شاء الله غادي تكون في متناول الجميع، حتى اللي ما عمره ما دار الشباكيه يمكن له يديرها. نتمنى الوصفه هذه تعجبكم وندوزو نصاوبوا الشباكي ديالنا. دونك جيسبر كو سا va vous plaire. Passons à la cuisine. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 500 g de farine blanche. La farine نحتاج 500 g ديال الدقيق الابيض, un demi-verre de thé de grains de sésame pas trop grillé, l'équivalent de 50 g, et un demi-verre d'amandes avec la peau, pas grillée aussi, mixé, l'équivalent de 50 g. Je vais bien mixer. تقريبا نص كاس ديال الزنجبيل ما محمرش بزاف 50 غرام، ونص كاس ديال اللوز حتى هو ما محمرش 50 غرام حتى هو نطحنوه مزيان. une cuillère à café de l'anis, une cuillère à café la cannelle et un tout petit peu de gomme arabique si vous en avez. Si vous en avez pas, ce n'est pas grave. معلقه صغيره ديال النافع ومعلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال المسكه الحره، يعني الا كانت ما كانتش ماشي مشكل. ودابا نخلطوهم بهذه الطريقه هذه حتى نحيدوا كاع هذوك الكويرات ديال الزنجلان واللوز باش ما يبقاوش لنا، باش ما يعذبوناش في العجينه ديالها. يمكن لكم تغربلوهم من طبيعه الحال داك الزنجلان واللوز، يمكن لكم تغربلوهم، خاصو يكون مطحون مزيان. Donc là je vais bien mélanger pour enlever tous les grumeaux. Vous pouvez bien sûr les tamiser, les grains de sésame avec les amandes. Donc voilà, pour que ce soit très facile quand on va la pétrir. Voilà, donc je continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je mets une cuillère à café de levure chimique, l'équivalent de 8 grammes. ندير معلقه صغيره ديال الخميره ديال الكيميائيه ديال الحلوى 8 غرام، شويه ديال الملحه، un peu de sel. Et là, je rajoute 60 ml de beurre fondu que j'ai fait, beurre noisette, et 60 ml d'huile d'olive. احتاجيت 60 ml ديال زيت الزيتون و 60 ml ديال الزبده اللي ذوبتها حتى كتولي ليا يعني داك beurre noisette ما كيبقاش فيها الحليب، ونخلطها بهذه الطريقه هذه. Donc je mélange tout de cette façon comme vous voyez. J'ai pas mis de levure boulangère, je préfère ne pas la mettre, mais si vous en mettez, vous mettez un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. انا فضلت ما نديرش الخميره ديال الخبز، وإلا درتوها يعني دير واحد شويه، واحد طريقه ديال الخميره. Je rajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre, نزيد 2 معلقات كبار ديال الخل، 75 ml de fleur d'oranger, l'équivalent d'un demi-verre de thé que j'ai mis du colorant alimentaire dedans. 75 ملل ديال الماء ورد، تقريبا نص كاس ديال الماء ورد اللي خلطته مع الملون الغذائي، نص كاس ديال اتاي. ومن بعد غادي نزيد بيضه اولا نزيدو غير صفر بيضه، يعني ماشي ضروري لان داك البيض كيدير لينا الكشكوشه، يعني واخا ما نديروش ماشي مشكل. Après je vais rajouter un œuf, vous pouvez rajouter même juste un jaune d'œuf. Si vous ne voulez pas le rajouter, ce n'est pas grave car après ça fait de la mousse quand on va faire frire. Donc si vous le rajoutez pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous pouvez ne pas le mettre. Et là, je vais essayer de rajouter l'eau petit à petit, car la pâte, il ne faut pas qu'elle soit molle. D'abord, غادي نزيد الماء بشويه بشويه لحقاش العجينه ديالنا ما خصهاش تكون رطبه. Donc là, je ramasse un petit peu comme ça, نجمعها ومن بعد نزيد لها شويه ديال الماء، نزيد لها غير بشويه بشويه. Donc là, je vais ajouter un tout petit peu, يعني شويه كما كتشوفوا. Il faut vraiment avoir le temps pour la faire, يعني خاصنا يكون عندنا الوقت pour ne pas la rater. Il faut la faire
تو دوسمون يعني نصاوبوها بشويه باش يعني ما تصدق معنا، ناخذ الوقت معاها. كون فويي جو راجوت او فور ا ميزور، كنزيد غير شويه بشويه كار لا بات فو با كال سوا مول، يعني لحقاش العجينه ديالنا ما خصهاش تكون يعني جاريه، ميم حتى جاريه تكون غير مرخوفه شي شويه ما كتصدقش لينا. دونك فوالا، دونك لا جو في اسيي de bien rassembler et après on se retrouve après. يعني نجمعها دابا ومن بعد نتلاقاو. Là, j'ai fini de pétrir ma pâte. كما كتشوفوا يعني العجينه ديالي خدمتها. J'ai mis le quart d'un demi-verre, l'équivalent de 35 millilitres. Donc il faut rajouter petit à petit. Vous pouvez mettre plus ou moins. يعني زدت العجينه ديالي خدمتها، درت تقريبا 4 كاس ديال الماء، درت تقريبا 35 مليلتر. يعني العجينه على حسب الماء، على حسب، يعني نزيدو غير بشويه بشويه. العجينه ديالنا خصها تكون قاصحه. La pâte, il faut qu'elle soit dure, pas trop molle. Et là, comme vous voyez, je forme des petites boules que je vous montrerai après comment les faire. يعني كندير الكويرات ديالي من بعد غادي نوريكم كيفاش نخدموهم، ومن بعد نديرهم في sac plastique. Après, on va les mettre dans un sac de congélation. Donc là, je prends ma boule, je vais l'étaler avec un rouleau pâtissier. غادي ناخذ الكويره ديالي ونسرحها بالمدلك كما كتشوفوا. Et là, je vais faire comme une مسمنه. دابا ندير لها بحال شي مسمنه. Je la plie comme ça et je vais la mettre dans un sac de congélation. نديرها في sac plastique. Donc je vais faire avec toutes les boules, je vais faire pareil et je vais les laisser se reposer. يعني غادي ندير كاع مع الكويرات كلهم غادي ندير معاهم بهذه الطريقه هذه ونخليهم يرتاحوا. Ma pâte, elle s'est bien reposée. Donc moi je l'ai laissée presque 2 heures. Et là, comme vous voyez, regardez, elle est facile à l'étaler. يعني العجينه ديالي تسرحات، انا خليتها تقريبا ساعتين وهي كترتاح، ودابا غادي نسرحها بالمدلك ونديرها في الماكينه. Maintenant, je vais l'étaler un tout petit peu. Après, je vais la mettre dans la machine. Donc, avec ma machine, moi, je mets le numéro 6 au début. الماكينه ديالي غادي ندير انا النمره 6 في المرحله الاولى. Et après, je vais la faire au numéro 4. En bas, غادي نديرها في النمره 4. Donc après, je la retire. On va donner un jardin avec chouïa. Vous voyez, je vais la couper en deux. D'abord, à la jouche. J'ai coupé ma pâte en deux et je vais enlever les bords. قسمت العجينه ديالي على جوج وغادي نحيد كاع هذوك الجوانب. Vous voyez. Dès que je les enlève, je les mets dans le sac en plastique. يعني بمجرد ما نحيدهم نديرهم في sac plastique باش ما ينشفش ليا العجينه. Si ça ne sèche pas. Et là, je vais par rapport à la taille de الشباكيه que je veux. يعني على حسب الحجم ديال الشباكيه اللي بغيت ندير، انا نديرها غير صغيره شويه. Moi je vais la faire petite, donc je coupe un trait comme ça. Et après je vais couper des petites bandes. ومن بعد يعني غادي نقطع شرائط طويله. Cette façon de le faire, ça fait les façons les plus faciles à faire
les méthodes plutôt les plus faciles à faire الشباكية. يعني هاد الطريقة هذه من ضمن الطرق السهلة ديال الشباكية. Donc je continue à faire comme ça. يعني نقطع شرائط بهذا الشكل هذا. Vous pouvez utiliser bien sûr une règle, يمكن لكم تستعملوا بطبيعة الحال مسطرة. Et là je vais faire que j'ai la même taille ديال الشباكية باش تكون عندي نفس القياس ديال الشباكية. Et là je vais prendre 5 bandes. Je vais les mettre une sur l'autre. يعني ودابا ناخذ 5 ديال الاشرطة وندير وحده على الاخرى. لا j'en ai 4 ندير 4 ناخذ 5 كما كتشوفوا بحال هكا. Et là je vais pincer sur le côté et séparer les bandes. يعني ونحل هذوك الاشرطه الوسطانيه بهذه الطريقه هذه بسكين. Voilà. Donc je pince sur le côté. يعني نورك هنايا في الجنب. J'enlève ce qui est en plus. نحيد داكشي اللي زائد. Je pince bien comme vous voyez. Et là j'ai ma شباكية ودابا عندي الشباكية ديالي. Donc je refais encore une autre. نعاود واحدة أخرى. 3 4 et 5. يعني عندي 5 ديال الاشرطه. ça dépend la taille que vous voulez. Vous pouvez faire plus petit bien sûr. يمكن لكم ديروها يعني صغر من هكا. Voilà, je pince et je sépare les bandes. يعني ونفرق هذوك الاشرطه ديالي نفرقهم بهذه الطريقه هذه. Voilà, et je coupe ونقطع هادو اللي شايطين. Donc je vais continuer toute ma شباكية de cette façon et après on se rejoint à la fin. بنتلاقاو في الاخر. Donc j'ai fini de façonner ma شباكية. Donc comme j'ai pas mis de levure boulangère, donc je vais la laisser se reposer toute une nuit, car il faut la laisser se reposer le plus longtemps possible. Par exemple si vous la faites le matin, ne la faites cuire que le soir ou même jusqu'à le lendemain, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais la laisser se reposer jusqu'à demain inchallah et après je vais la faire cuire. الشباكية ديالي هي وجدات. بما انني ما استعملش الخميره ديال الخبز فانا غادي نخليها ترتاح ليله كامل حتى غدا ان شاء الله عاد ديك الساعه نقليها. يعني هما يعني اطول وقت ممكن نخليوها ترتاح يعني مزيان الشباكيه. نديروها مثلا من الصباح نبقاو في العشيه ولا حتى لغدايني يعني ما كاين حتى شي مشكل باش كتحافظ على الشكل ديالها اللي عطينا ليها. Donc voilà, ma شباكيه elle s'est reposée toute une nuit. Donc là je vais la faire frire. Mon huile il est très chaud. Je la fais à feu moyen, à faire cuire feu moyen. يعني الشباكيه ديالي رسحت ليا كامله ودرت الزيت يسخن وغادي نقليها على عافيه متوسطه. Regardez, elle a bien séché. Vous pouvez même la congeler comme ça. يعني فهي نشفات ليا مزيان. يمكن لكم كاع يعني تقدروا تجمدوها وتجمدوها وتقدوا يعني فين ما بغيتوها تجبدوها وطيبوها. Donc vous pouvez même la congeler et à chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez en faire sortir et faire cuire. Donc voilà. C'est très important quand elle sèche bien, elle garde la forme. يعني فهي ملي كتنشف لينا مزيان فكتحافظ لنا على الشكل ديالها. Voilà. Donc dès qu'elle soit dorée, je vais la retirer et je vais la mettre dans le miel. يعني بمجرد انها تحمر ليا نحيدها ونديرها في العسل. Donc الشباكيه ديالي تحمرات. Donc je vais la retirer et je vais la mettre dans du miel. يعني الشباكيه pardon. Ma شباكيه elle a bien cuit, donc je vais la retirer et la mettre dans le miel.
Comme vous voyez, faire tout doucement, يعني نديروها غير بشويه باش ما تهرش لينا. Faire tout doucement pour qu'elle ne casse pas. Le miel, moi, il n'est pas chauffé. يعني العسل انا ما كنديرو même يعني كاع ما مسخن. Donc je mets deux bols, deux saladiers pardon. كندير يعني جوج بانيات ديال العسل. Voilà, et maintenant je continue à faire cuire de cette façon. نكمل بهذه الطريقه هذه الطهي ديال الشباكي ديالي. Bon, quand on la retire, donc je vais l'égoutter et après on va la décorer avec des grains de sésame. يعني من بعد غادي نزوقوها بالزنجلان. comme ça et après نشد شويه ديال الزنجلان ونزوقها بهم بهذه الطريقه هذه. Donc je décore avec des grains de sésame comme ça. Voilà, et je continue à faire frire toute ma شباكيه ونكمل يعني القلي ديال الشباكيه ديالي كامله. Donc voilà le résultat. Ma شباكيه elle est prête. Comme vous voyez, elle est bien, regardez, elle a bien absorbé le miel. Elle est croustillante, regardez. Elle est juste excellente. Très très bon goût. Elle est croustillante, elle n'est pas molle, elle est vraiment très très bonne. J'espère que ça va vous plaire. Comme vous avez vu, c'est parmi les façons les plus faciles de la faire, de les façonner pour les gens qui n'ont jamais fait شباكية. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et Ramadan Mubarak Saïd. Et كما كتشوفوا في الشباكية ديالنا هي وجدت، فهي كتجي يعني مقرمله وشاربه العسل كما كتشوفوا. فهي سهله يعني وصفه اللي هي سهله. هانتوما كما كتشوفوا فهي كتجي مجعبه وشاربه لينا العسل. هانتوما كتجي شاربه العسل ويعني ومقرمشه وبنينه. نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم ورمضان كريم والى وصفه قادمه ان شاء الله.